di situ. Yuk. Orang masih sedot ya. Ya orang cepet rapuh kalau orangnya besok gue. Edok-edok ya. Pinggir arah. Hah? Ada bongkar kene. Pinggir arah. Ke bawah ada geletak nang selarai. Di aku kudu 200 kayak kalau sedikit cair ke belanda. Hah? Musik. Hah? Musik ya, kalau ngolor kali pada doyan tuh gedan. Kok kadang-kadang gawa di foto banget besar banget. Ya. Jangan gue di papelan dia mau ngasih-ngasih. Sudah mek. Mana Miki? Kamus. Ali.
Yakin ngayon banget ka po na, nag-iisip ng muro, nag-iisip ng muro, wala na nakatungkat,